राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राजू झा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बर्दवान के शक्तिगढ़ में 1 अप्रैल को हुई नृशंस गोलीबारी का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीर में नीली रंग की कार से पीले रंग की शर्ट पहने एक बंदूकधारी ने आगे की सीट पर बैठे राजू पर फायरिंग कर दी। पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट का रोमांचकारी दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गया। शूट आउट का दौर खत्म होने के बाद नीली बेलोनी कार निकली, जिसकी फुटेज पहले ही वायरल हो चुकी थी। नमायदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। 30 मार्च को पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा पर जिहादियों द्वारा राम भक्तों पर हमले, लूटपाट और अत्याचार हुए थे। इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला की ओर से 11 अप्रैल यानी कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे BNR चौराहे से DM कार्यालय तक एक प्रतिवाद यात्रा निकाली गई, जिसमें DM को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला के अध्यक्ष मनोज शराफ, शुभम राव, तेज प्रताप सिंह और भी अनुसंगठनिक संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। रामनवमी रैलीর ওপর পাথরপাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও। রামনবমী রैलीর ওপর পাথরপাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও। এই প্রশাসন আর না, আরে এই প্রশাসন
রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও হাওড়া রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও এই প্রশাসন আর না আরে এই প্রশাসন আর না আরে এই প্রশাসন আর না প্রশাসন হুঁশিয়ার প্রশাসন হুঁশিয়ার প্রশাসন হুঁশিয়ার প্রশাসন হুঁশিয়ার রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও হাওড়া রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও রামনবমী রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও এই প্রশাসন আর না আরে এই প্রশাসন আর না আরে এই প্রশাসন আর না প্রশাসন হুঁশিয়ার প্রশাসন হুঁশিয়ার প্রশাসন হুঁশিয়ার প্রশাসন হুঁশিয়ার रामनवमी রেলির ওপর পাথর পাত হলো কেন প্রশাসন চুপ দাও संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा के सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लोकपुर कैंपस में आई बैंक का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन जिला परिषद के सभाधिपति मृत्युंजय मुर्मू द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित बांकुड़ा सीएमओएच डॉक्टर श्यामल सोरेन, बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पंचानंद कुंडू, विभागीय प्रधान डॉक्टर विश्वरूप रॉय, विशिष्ट समाजसेवी विष्णु बाजोड़िया, पार्षद पिंकी चक्रवर्ती समेत अन्य विशिष्ट अतिथिगण मौजूद रहे। इस बारे में डॉक्टर विश्वरूप रॉय का कहना है कि नेत्र ट्रांसप्लांट के लिए मृतक लोगों के कॉर्निया की आवश्यकता होती है, जिसे दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, अगर किसी व्यक्ति की मौत बाहर हो गई हो तो मौत हुए व्यक्ति को 4 से 6 घंटे के भीतर आई बैंक में लाकर कॉर्निया प्रतिस्थापन किया जा सकता है। एवं दूसरा, अस्पताल में मृतक व्यक्ति के प्राप्त किया जा सकता है, जहां सबसे जरूरी होता है मृतक के परिजनों की सहमति लेकर कॉर्निया कलेक्ट करना। हमारे यहाँ अस्पताल में कॉर्निया के आवेदन कराने वालों की सूची रहती है। प्रतिस्थापन कार्य में जितनी जल्दी उठाने एवं बैठाने का काम किया जाए तो अच्छा होगा। इस मौके पर बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पंचानंद कुंडू का कहना है कि पहले अंगदान को लेकर लोग फॉर्म भरते थे, नेत्र प्रतिस्थापन को लेकर भी लोग सहमति देते थे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था पहले हमारे यहाँ नहीं थी। अब यह शुरू हो चुकी है। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি এটা একটা বিরাট সাফল্য। কারণ যদি আমরা চিন্তা করি, আমি এক সময় এখানে পোস্টেডও ছিলাম, সেটা 1999, তখন আমি লেকচারার হিসেবে ছিলাম। তারপর আমার আবার পরে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলাম, পরে আবার এখানে এসেছিলাম, আবার মেদিনীপুরের মেডিকেল কলেজে প্রিন্সিপাল হিসেবে গিয়েছিলাম, আবার এখানে এসেছি। তো যেটা হয়েছে 1999-এ আমরা বডি ডোনেশনের ব্যাপারে আমরা ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম, এবং সেই ফর্ম ফিল আপ করার সময় আমরা আই যাতে দেওয়া যায়, এবং লোকেরাই বলতো যে আমরা আইটা দিতে পারলে ভালো হয়। আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে আই তো দেওয়া যায়, কিন্তু আই তো চট করে দিতে তো অনেকে চায়, কিন্তু
সেটা তো প্রতিস্থাপন করতে হবে, সেই ব্যবস্থাটা আমাদের ছিল না নেওয়ার ব্যাপারে। বরং মাঝখানে আমাদের ডক্টর কেতকী বাগচি এখানে হেড হিসেবে ছিলেন, উনি এখানেরও স্টুডেন্ট, উনি থাকাকালীন আমাদের প্রচার হয়েছিল, অনেকেই প্রচার করেছেন, প্রচারের মানুষ দিতে চায়, কিন্তু আমরা যে নেবো নিয়ে যে প্রতিস্থাপন করবো সেই ব্যাপারটা আমাদের ছিল না। সেটা আমাদের এখন হয়েছে, আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হয়েছে, আমাদের ফ্যাকাল্টি রয়েছে যারা ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন, গভর্নমেন্টের তরফে সেটা চেষ্টা দীর্ঘদিন থেকেই চলছিল। আমরা সাকসেসফুল এবং আমরা কদিনের মধ্যেই আমাদের পেশেন্ট ওয়েটও করছে এবং কাছাকাছি পেশেন্টের নাম লেখা আছে প্রায় 39 জনের। আমরা চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা প্রতিস্থাপন করতে পারি। আপনার নাম পরিচয়? মূলত কীভাবে এটা প্রতিস্থাপনের কাজটা আপনারা করবেন? প্রতিস্থাপনের কাজটা দেখুন, প্রথমেই হচ্ছে আমাদের মৃত লোকের কর্নিয়াটা দরকার। কর্নিয়া মানে যেটা মনি, যে স্বচ্ছ জায়গাটা দিয়ে আমাদের ফোকাস করে আমরা যে দেখি আর কি, সেই জিনিসটা আমাদের দরকার। তো সেটা দুটো উপায়ে নেওয়া যায়। একটা, বাইরে কেউ মারা গেল, সে আমাদেরকে ইনফর্ম করলো, আমরা 4 থেকে 6 ঘন্টার মধ্যে সেই কর্নিয়াটা নিয়ে এসে যদি কালেক্ট করে আমাদের ব্যাংকে আনতে পারি, সেটা ইউজ করা যেতে পারে। এবং যেটা একটা ইনস্টিটিউশনাল আই ব্যাংক যেহেতু, আর একটা যেটা ইম্পর্ট্যান্ট প্যারামিটার, দ্যাট ইজ হসপিটাল কর্নিয়াল রিট্রিভাল প্রোগ্রাম। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে আপনার আমাদের যে হসপিটালে যে পেশেন্টগুলো মারা যাচ্ছে তাদেরকে গ্রিফ কাউন্সিলার, মানে দুঃখের সময় কাউন্সেলিং করবে সেরকম একজন কর্মী থাকবে, যে সিস্টার কাছে খবর পেয়ে সে গিয়ে, কেন সেই সময়টা অনেক দুর্বল থাকে মানুষ, তারপর আত্মীয় পরিজনকে যদি বলা যায় যে চক্ষুদানের ব্যাপারটা, সেখান থেকে আমরা ইজিলি কালেকশন করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কালেকশন করতে পারি। আর উল্টো দিকে গ্রহীতা, মানে যে রেসিপিয়েন্ট, তার তো আমাদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে, তার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সবই আছে। তাকে আমরা ফোন করে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনতে পারি। ডেকে এনে যত আর্লি জিনিসটাকে করতে পারবো, তোলা এবং বসানো, রেজাল্ট তত বেটার হবে। সেই জিনিসটা আমরা অনেক বেটার ওয়েতে করতে পারি যদি আমরা হসপিটালের পেশেন্টদের হসপিটাল কর্নিয়াল রিট্রিভাল প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুলি আনতে পারি। ইতিমধ্যে কতজন পেশেন্টের নাম, মানে যাদের প্রয়োজন তারা কতজন? যাদের প্রয়োজন অলরেডি আমাদের 10-12 জনের নাম অলরেডি আছে। আপনার নাম পরিচয়? আমি হচ্ছি ডক্টর বিশ্বরূপ রায়, মানে বিভাগীয় প্রধান অপথ্যালমোলজি বা চক্ষু বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ। মূলত কীভাবে এটা প্রতিস্থাপনের কাজটা আপনারা করবেন? প্রতিস্থাপনের কাজটা দেখুন, প্রথমেই হচ্ছে আমাদের মৃত লোকের কর্নিয়াটা দরকার। কর্নিয়া মানে যেটা মনি, যে স্বচ্ছ জায়গাটা দিয়ে আমাদের ফোকাস করে আমরা যে দেখি আর কি, সেই জিনিসটা আমাদের দরকার। তো সেটা দুটো উপায়ে নেওয়া যায়। একটা, বাইরে কেউ মারা গেল, সে আমাদেরকে ইনফর্ম করলো, আমরা 4 থেকে 6 ঘন্টার মধ্যে সেই কর্নিয়াটা নিয়ে এসে যদি কালেক্ট করে আমাদের ব্যাংকে আনতে পারি, সেটা ইউজ করা যেতে পারে। এবং যেটা একটা ইনস্টিটিউশনাল আই ব্যাংক যেহেতু, আর একটা যেটা ইম্পর্ট্যান্ট প্যারামিটার, দ্যাট ইজ হসপিটাল কর্নিয়াল রিট্রিভাল প্রোগ্রাম। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে আপনার আমাদের যে হসপিটালে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। हावड़ा हुगली समेत विभिन्न जगहों पर श्री राम नवमी शोभा यात्रा पर जिहादी आक्रमण के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बांकुड़ा जिला शाखा की तरफ से डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आज विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों सदस्य की उपस्थिति में रैली के माध्यम से डीएम कार्यालय पहुंचे एवं प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रणदीप मुखोपाध्याय ने बताया कि श्री राम नवमी के अवसर पर राज्य की विभिन्न जगहों पर गैर हिंदुओं के द्वारा शोभा यात्रा पर आक्रमण किया गया था। बांकुड़ा में पुलिस को शोभा यात्रा कराने की सूचना देने के बावजूद शोभा यात्रा का मार्ग बदल दिया गया था। हम नहीं चाहते हैं कि आगामी दिनों में रामनवमी एवं हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों पर आक्रमण हो। आक्रमण के विरोध में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। দাদা, আমি সবাইকে বলছি, গত বছর থেকে আজ গত বেশ কয়েক বছর ধরে হিন্দুদের উপরে ক্রমাগত আক্রমণ হচ্ছে, এবং এই আক্রমণ শুধু হিন্দুদের উপরই হচ্ছে। কেন হচ্ছে সেটা আমরা হয়তো সকলেই কম বেশি জানি, কিন্তু আমরা যারা হিন্দু আছি তারা প্রতিবাদে এসেছি, আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছি, যাতে আগামী দিনে অন্তত এই হিন্দু আক্রমণ থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। তার জন্য আমাদের এই আন্দোলন এবং ডেপুটেশন, যাতে এই ডেপুটেশন মাননীয় রাজ্যপাল পর্যন্ত আমাদের পৌঁছায়। পরবর্তীকালে যে কোনো কিছু না হলে কি আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে? অবশ্যই দাদা, কেন আজকে আপনারা যে সংখ্যা দেখছেন এটা তো আমরা কয়েকজনকে মাত্র ডেকে এনেছি, কারণ ডেপুটেশন, আমরা হিন্দু খুব শান্তপ্রিয়, কারণ আমরা জানি উদারচরিত্রম বসুধৈব কুটুম্বকমের মানুষ। আমরা হই হট্টগোল ঝামেলা ঝঞ্ঝাটা একদম পছন্দ করি না। আমাদেরকে যদি কেউ না উস্কায় তাহলে আমরা কোনো মতেই কিছু করি না। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েছি, বর্তমান প্রশাসনের বলুন বা বর্তমান হিন্দুদের উপর ক্রমাগত সংগঠিত আক্রমণ, এটা কমপ্লিটলি অর্গানাইজ আক্রমণ আসছে আমাদের উপর, যাতে সেটা না হয় সেটা বন্ধ করে, তার জন্য আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে বলছি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে রণধীর মুখোপাধ্যায়। আপনি এই সংগঠন? আমি বাঁকুড়া বিভাগ, যে আমাদের বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া, সেই বিভাগের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব আছে। দাদা,
আমি সবাইকে বলছি গত বছর থেকে আজ দীর্ঘ গত বেশ কয়েক বছর ধরে হিন্দুদের উপরে ক্রমাগত আক্রমণ হচ্ছে এবং এই আক্রমণ শুধু হিন্দুদের উপরই হচ্ছে। কেন হচ্ছে সেটা আমরা হয়তো সকলেই কম বেশি জানি, কিন্তু আমরা যারা হিন্দু আছি তারা প্রতিবাদে এসেছি, আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছি, যাতে আগামী দিনে অন্তত এই হিন্দু আক্রমণ থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। তার জন্য আমাদের এই আন্দোলন এবং ডেপুটেশন, যাতে এই ডেপুটেশন মাননীয় রাজ্যপাল পর্যন্ত আমাদের পৌঁছায়। পরবর্তীকালে যে কোনো কিছু না হলে কি আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে? অবশ্যই দাদা, কেন আজকে আপনারা যে সংখ্যা দেখছেন এটা তো আমরা কয়েকজনকে মাত্র ডেকে এনেছি, কারণ ডেপুটেশন আমরা হিন্দু খুব শান্তপ্রিয়, কারণ আমরা জানি উদারচরিত্রম বসুদৈব কুটুম্বকমের মানুষ। আমরা হই হট্টগোল ঝামেলা ঝঞ্ঝাটা একদম পছন্দ করি না। আমাদেরকে যদি কেউ না উস্কায় তাহলে আমরা কোনো মতেই কিছু করি না, কিন্তু আজ বাধ্য হয়েছি বর্তমান প্রশাসনের বলুন বা বর্তমান হিন্দুদের উপর ক্রমাগত সংগঠিত আক্রমণ, এটা কমপ্লিটলি অর্গানাইজ আক্রমণ আসছে আমাদের উপর, যাতে সেটা না হয় সেটা বন্ধ করে, তার জন্য আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে বলছি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে রণধীর মুখোপাধ্যায়। আপনি এই সংগঠন? আমি বাঁকুড়া বিভাগ, যে আমাদের বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া, সেই বিভাগের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্ব আছে। দাদা, আমি সবাইকে বলছি গত বছর থেকে আজ দীর্ঘ গত বেশ কয়েক বছর ধরে হিন্দুদের উপরে ক্রমাগত আক্রমণ হচ্ছে এবং এই আক্রমণ শুধু হিন্দুদের উপরই হচ্ছে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। मंगलवार की सुबह बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत सांदबांधा ग्राम पंचायत इलाके के भादुल ग्राम में एक गृहवधू की रहस्यमयी मौत को लेकर हंगामा मच गया। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतक की शिनाख्त सेनाली विश्वास के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि गृहवधू को उसके परिवार के लोगों द्वारा अत्याचार किया जाता था, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बरामद किया एवं अंतिम परीक्षण के लिए बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मौके पर स्थानीय लोगों ने गृहवधू की रहस्यमयी मौत को लेकर विरोध भी जताया। তোমার মা কিভাবে মারা গেল? প্রথম থেকে একটু কাশি হচ্ছিল, তো দুপুরবেলায় ঠিক ছিল, প্যারাসিটামল খেয়েছিল। তো বিকালবেলা আমি আমার বাড়ি ফিরি, তো কল করেছিল, তো বলছিল আমার একটু হাঁপানির মতো হচ্ছে। তো হাঁপানি হওয়ার পর আমি বাড়ি ফিরলাম, ডাক্তারখানে যাবে তো শুনে টোটো করে দিলাম, ডাক্তারখানে তারপর ঠিক ছিল। তো বাড়িতে এসে মুড়ি টুড়ি খেলো, তারপর ডাক্তার যখন ট্যাবলেট খেলো, তারপর আবার হঠাৎ করে হাঁপানি শুরু হলো। তো হাঁপানি শুরু করে তো ডাক্তারখানে নিয়ে যেতে বললো। ডাক্তারখানে নিয়ে যেতে যেতে যখন বাবু ডাক্তারের কাছে ওখানে নিয়ে গেলাম, তখনই ওইখানে পালস শেষ হয়ে গেল। ওটা কখন? ওটা ঠিক রাত 9:30 এমনি হবে। মানে তোমার কি মনে হচ্ছে কীভাবে মারা গেছে? অসুস্থ হয়ে মারা গেছে? হাঁপানি হচ্ছিল, কাশি হচ্ছিল, এরকম। তো তোর বাবার সাথে কি ঝগড়াঝাটি হতো প্রায়? চলতে থাকতো, মানে কী নিয়ে হতো? এমনি ফ্যামিলিতে টাকা পয়সা। শুনলাম নাকি মারধর করতো তো আমাকে। মারধরটা অনেক আগে হতো, রিসেন্টলি কোনো মারধরে কোনো ইয়ে লাগে। এলাকাবাসী যে একটা অভিযোগ করছে নাকি তোমার বাবাই তোমার মাকে মেরে দিয়েছে, এটা কি বলবো? এটা ঠিকই আর কিছুটা বলবো না, ঠিক। তুমি তো বাড়িতে ছিলে, তুমি তো। হ্যাঁ, কাল পরশুর মধ্যে কোনো কিছু হয়নি, ঝামেলা বড় সড়ো যে মারধর এরকম কিছু কাল পরশুর মধ্যে কিছু হয়নি। কী নাম তোমার? শুভজিৎ বিশ্বাস। কি হয়েছে আমি নিজে জানি না, মানে পাড়ার কেউই জানে না, কাউকে কোনো কিছু জানে না। সকালে আমি মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছি, আমি জানতে পারলাম যে বাড়িতে মারা গেছে। হঠাৎ মারা গেছে কীভাবে? বিকেলে আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, তখন ওর সাথে কথা হয়েছে, ও বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে, যে আমি বিকেলে ওর সাথে আমার কথা হয়েছে, কী করে মারা গেল? বাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে গেছি, সঙ্গে আমরা 2-3 জন মহিলা মিলে ওর বাড়িতে গেলাম। এই যাওয়ার পরে বলছে যে না, রোগে মারা গেছে, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, বুক ধরপড় করছিল, শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমি বিকেলে যাচ্ছি, বিকেলে কোথাও যাই না, ডাক্তার দেখাতে গেছিলো। আমি না, বিকেলেও হাঁটতে গেছিলো, আমি আমার নিজে সাক্ষী, আমার সঙ্গে গেছিলো। কী করে হয় যে আমাদেরকে ওইখানে উল্টাপাল্টা ওরা সব বাড়ির সবাই মিলে আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। বাড়ির সকলে কেন এরকম উল্টাপাল্টা? তুমি অশিক্ষিত, তোমরা এই পাড়ায় আমরা সব বলতে চাই যে কি হয়েছে ন্যায্য আমরা দেখতে চাই। পোস্টমর্টম রিপোর্ট হোক, কি হচ্ছে না হচ্ছে আমরা জানতে চাই। পুলিশ তো নিয়ে যাচ্ছে পোস্টমর্টমের জন্য। পুলিশ তো নিয়ে যাচ্ছে পোস্টমর্টম করার জন্য। হ্যাঁ, পুলিশকে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামীর একটা তোলা হয়েছে, অ্যারেস্ট করানো হয়েছে। আমরা লিখিত সব দরখাস্ত জমা দেওয়া হচ্ছে, আমরা সই করেছি যে আমরা ন্যায্য বিচার চাই। আমরা পুলিশের গাড়ি কেন আটকেছেন? আপনাদের আসার জন্য, মিডিয়াকে আসে, মিডিয়ার
দেখানোর জন্য, তারপর আমরা ছাড়বো। প্রচারের জন্য প্রচার প্রভাবিত করতে জানা পারে তার জন্য বাড়ির কেউ যেন কোনো কিছু না বিকল্প কোনো কিছু করতে পারে, ন্যায্য বিচার যাতে হয় সের জন্য। এখন কি নাম আপনার? আমার নাম সুনিতা মিত্র, বাড়ি বাড়ি আমার ভাদুলে, প্রতিবেশী আমি প্রতিবেশী। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के सियारसोल क्षेत्र स्थित आनंदलोक अस्पताल के करीब 200 स्वास्थ्य कर्मियों को 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर मंगलवार को अस्पताल परिसर का मुख्य गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अस्पताल कर्मी चैताली बावरी, प्रीति मंडल, सुकुमार बाध्यकर सहित अस्पताल कर्मियों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने बीते 3 माह से वेतन देने में आनाकानी की है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वेतन मांगने पर उन्हें कई बार बर्खास्त की भी धमकी दी गई है। उनका कहना है कि एक तो वैसे ही वेतन काफ़ी कम है, वर्षों से वे कार्य कर रहे हैं, किसी को 3,000 तो किसी को 4,000 रुपये वेतन दिए जा रहे हैं। उस पर भी लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण उन पर कर्ज बढ़ गया है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसीलिए आखिरकार जब उनको कोई समाधान नहीं मिला तो वह इस गेट को बंद कर विरोध करने को मजबूर हुए। इसी बीच खबर पाकर रानीगंज के वार्ड नंबर 34 के पार्षद रंजीत सिंह तथा पंजाबी मोड़ फाणी की पुलिस उपस्थित हुए। पार्षद रंजीत सिंह अधिकारियों से बात कर बकाया वेतन को तत्काल भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला कि यहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला तो वह मौके पर आए, तो उन्होंने यहां की प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बात की और यह फैसला हुआ कि आगामी 20 तारीख तक अस्पताल के कर्मचारियों को उनका बकाया पैसा मिल जाएगा और अगले महीने से हर महीने की 10 तारीख तक कर्मचारियों को उनका वेतन मिल जाएगा। हालांकि अस्पताल के मैनेजर हरिशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ समय से पैसों की समस्या के कारण वे वेतन नहीं दे पा रहे हैं। आज से उनका वेतन भुगतान आरंभ हो गया है, जल्द ही फरवरी मार्च का भी वेतन भुगतान कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल के मालिक से बात कर बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। কারণটা হচ্ছে আমাদের স্যালারি নিয়ে খুব প্রবলেম, ঠিক আছে। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে 3 মাস থেকে স্যালারি হয়নি, স্যালারি নিয়ে খুবই প্রবলেম। তারপর 3 মাসের পর যখন আমরা বলতে আসছি তখন 1 মাসের স্যালারি দিয়ে দিচ্ছে, আবার 3 মাস গ্যাপ দিয়ে দিচ্ছে। আমরা কারণটা হচ্ছে গিয়ে পরে বহু বছর ধরে পরে এমনি কাজ করছে। আগে হতো কি 1 মাস পর পর স্যালারি দেওয়া হতো, এই মাসে ইদানিং হয়েছে কি বিগত 4 মাস ধরে পরে স্যালারি দেওয়া হয়নি। সেই জন্য আমরা মানে এটাই যে 4 মাস ধরে আমাদের কোনো রকমের স্যালারি নেই, যখনই আসা হচ্ছে তখনই বলা হচ্ছে আজ দেবো কাল দেবো, ঠিক আছে মাসের পর মাস। আবার কোনো কিছু প্রতিবাদ করতে গেলে বলা হচ্ছে যে কাজ থেকে ছাঁটাই করে দেবো, এটা তো উচিত নয় না। কারণ আমরা পরিশ্রম করছি সেটা তো পয়সাটা পাওয়ার জন্যই না। মান্থলি পেমেন্টটা আমাদের ঠিকঠাক দিয়ে দিলে আমরা তো এভাবে বিক্ষোভ করার কোনো দরকার নেই আমাদের, এটাই আমাদের আশা। তাছাড়া আমার ঠিক আছে কোনো ইনকাম নেই, মাসের মাস শুধু ঝুলিয়ে রাখছে আমাদের আজ দেবো কাল দেবো। 4 মাস ধরে দেখো আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, আজ দিবে কাল দিবে, আজ দিবে কাল দিবে, টাকা ছাড়ছেই না। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা সবাই মিলে একসাথে নেমেছি। দেখি ম্যানেজমেন্ট আমাদের জন্য কি করছে। আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে না, ছেলে মেয়েদেরকে আমরা কি খাওয়াবো বলো? হ্যাঁ, ছেলে মেয়েরা আমার ঘরে কাঁদছে, মা তুমি আজকে বেতন দিচ্ছ না, টিউশনি পড়ছি, আজকে 4 মাস হয়ে গেল টিউশনিতে বেতন পেমেন্ট দেওয়া হয়নি। আমরা বলছি যে আমরা পেমেন্ট দাও, পেমেন্ট বলছি কাল দেবো পরশু দেবো। 3 মাস হয়ে গেল তাও পেমেন্ট দেয় না, 4 মাস হয়ে গেল তাও দেয়নি। আমার মানে অসুবিধা হয়ে গেলে অ্যাডভান্সও দিচ্ছে না। এখন আমরা চাই আমাদের যে পেমেন্ট আমাদের ছেড়ে দেয়। হ্যাঁ, আমার অনেক অসুবিধা হচ্ছে, ঘর চলছে না, বাড়ি খুঁজে হচ্ছে না, বাড়ির লেখাপড়া করার পাচ্ছি না বাচ্চা থেকে, কত অসুবিধা হয়ে গেছে আমাদের। আমার চাই 1000 रुपया करके दिए थे, बाकी किसी को मिला, बाकी किसी को नहीं मिला है। किसी को फैन मिला, किसी को नहीं मिला है। 4 महीना का ही बाकी ऐसे नहीं। हम लोगों का सैलरी होते हैं, जिस तरीके से काम करवा रहे हैं उस तरीके से सैलरी हम लोग को ठीक से दें। आज पी था प्रदर्शन था, आनंद लोक हॉस्पिटल के स्टाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनको 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई थी। तो हम लोग को पता लगा तो हम लोग आए यहाँ पर, उसके बाद उनसे बात किया। बात करने के बाद मैनेजमेंट से बात किया, मैनेजमेंट से बात करने के बाद में समस्या का समाधान किया गया। जैसे 20 तारीख के अंदर उनकी जो ड्यू सैलरी है वो क्लियर करेंगे और नेक्स्ट मंथ से 10 तारीख के अंदर वो उनकी सैलरी। দেখেন আমাদের কিছু ফান্ডে প্রবলেম ছিল মালিকের পক্ষ থেকে, সেই সূত্রে ওইটাকে স্টপ ছিল পেমেন্টটা, এবার ক্লিয়ার হচ্ছে পেমেন্ট, ঠিক আছে। এবার স্টাফদেরকে আপনারাও সবাই মিলে বলে দিয়েছেন এই মাসের মধ্যে মার্চ পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দাবি যে কমে পেমেন্টটা জন্য আছে সেটা আমরা মালিকের সঙ্গে বসে আলোচনা করব। যেটা পাচ্ছে না কিছু ফান্ডের শর্ট ছিল বলে ওইটা ডিলে হয়েছে, ঠিক আছে। এবার মালিকের কাছ থেকে কথা হলো, ওনাদের তরফ থেকে বলো কি মার্চের মধ্যে আমি যে ডিউগুলো আছে সমস্ত পেমেন্টে করে দিচ্ছি। এসে 3 মাস। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
कमल वितन भगदड़ हादसे में आसनसोल नगर निगम के मेयर साहब भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी को हाई कोर्ट से 50,000 रुपए के निजी मुचल के सशर्त जमानत मिलने के बाद मंगलवार को उन्हें आसनसोल जिला अदालत के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएल तरुण कुमार मंडल ने ऊपरी अदालत के आदेश के आलोक में जमानत राशि भरने के बाद बिहार करने के आदेश में एफडी के रूप में जमानत राशि दे दी गई, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई। इधर जितेंद्र तिवारी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल से आसनसोल जिला अदालत लाया गया। इस दौरान आसनसोल कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, क्योंकि हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता आसनसोल अदालत पहुंचे थे। इस दौरान वे लोग जितेंद्र तिवारी के समर्थन में जमकर नारेबाजी किए। कार्यकर्ताओं को मालूम था कि आज जितेंद्र तिवारी रिहा होंगे, इसीलिए वे लोग फूल माला लेकर अदालत परिसर पहुंचे हुए थे। बेल बांड भरने के बाद जितेंद्र तिवारी को आसनसोल जेल से रिहा किया गया। इस दौरान जेल परिसर में भी सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र तिवारी को स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हें माला पहनाने को लेकर उनके समर्थकों में होड़ लग गई। ने किया दिल बर्बाद, गम इसका है कि बहुत देर से बर्बाद किया और बहुत पहले करना चाहिए था। বাচ্চা ওটা বুঝতে পারছে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, কি কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। বলার কিছু নেই, বাংলার মানুষ বলে দিচ্ছে, বাংলার মানুষ যা বলার বলছে। জাস্ট ওয়েট এন্ড ওয়াচ, দেখুন না কি হয়। চলে যাচ্ছে বাইরে, আদালতের নির্দেশ তো মানতেই হবে। থ্যাংক ইউ। আদালতের নির্দেশ মানতেই হবে, কিন্তু আদালতের নির্দেশেই আবার আসানসোলে ফিরে আসবো। কিছুদিন হয়তো থাকবো না, যতদিন আদালত বলেছে, কিন্তু কোর্ট আবার যেদিন বলবে সেদিন আবার ফিরে আসবো। হ্যাঁ, আজকে মানে গতকাল দিন হাইকোর্ট অনারেবল বেল দিয়েছেন। কন্ডিশনাল বেল ছিল, 50,000 রুপিস সিউরিটি ছিল বন্ডের, এবং দুখানা সিউরিটি ছিল, একটা লোকাল সিউরিটি, সেগুলো আমরা এফডি করে জমা দিয়েছি। এবং কন্ডিশন ছিল যে উনি এএমসি এরিয়ার মধ্যে ঢুকতে পারবেন না টিল ফার্দার অর্ডার। আয়ের সঙ্গে কোঅপারেট করবেন ইনভেস্টিগেশনে এবং নর্থ পেসকে জানাতে হবে। এবং সেসব কন্ডিশনগুলো উনি যেগুলো দিয়েছেন অনারেবল হাইকোর্ট, সেগুলো জিতেন্দ্র তিওয়ারি কমপ্লাই করবেন। এবং কমপ্লাই করার পর আমরা দেখবো যেহেতু পরবর্তীকালে এগুলো যেহেতু আমরা ওয়েভার পিটিশন দেবো, এবং সেই সূত্রে আমরা ভীষণভাবে খুশি। এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারি যে অর্ডারে কমপ্লায়েন্স করবে এবং ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে কোঅপারেট করবেন, এই ম্যাটারটা উনি নিজেও রেখেছিলেন। এবং উনি তাই শুধু না, উনি একজন অ্যাডভোকেটও বটেন, মহানাগরিকও ছিলেন। উনি লটা ভালোই জানেন এবং লর সঙ্গে কোঅপারেট করে অনারেবল হাইকোর্টের কথা, নিম্ন আদালতের কথা প্রতিটা নিয়ে অক্ষর অক্ষরে পালন করবেন। এবং আমরা আশা করছি আমরা এই ওয়েভারটা পরবর্তীকালে পাবো। ने किया दिल बर्बाद, गम इसका है कि बहुत देर से बर्बाद किया और बहुत पहले करना चाहिए था। বাচ্চা ওটা বুঝতে পারছে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, কি কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। বলার কিছু নেই, বাংলার মানুষ বলে দিচ্ছে, বাংলার মানুষ যা বলার বলছে। জাস্ট ওয়েট এন্ড ওয়াচ, দেখুন না কি হয়। চলে যাচ্ছে বাইরে, আদালতের নির্দেশ তো মানতেই হবে। থ্যাংক ইউ। আদালতের নির্দেশ মানতেই হবে, কিন্তু আদালতের নির্দেশেই আবার আসানসোলে ফিরে আসবো। কিছুদিন হয়তো থাকবো না, যতদিন আদালত বলেছে, কিন্তু কোর্ট আবার যেদিন বলবে সেদিন আবার ফিরে আসবো। হ্যাঁ, আজকে মানে গতকাল দিন হাইকোর্ট অনারেবল বেল দিয়েছেন। কন্ডিশনাল বেল ছিল, 50,000 রুপিস সিউরিটি ছিল বন্ডের, এবং দুখানা সিউরিটি ছিল, একটা লোকাল সিউরিটি, সেগুলো আমরা এফডি করে জমা দিয়েছি। এবং কন্ডিশন ছিল যে উনি এএমসি এরিয়ার মধ্যে ঢুকতে পারবেন না টিল ফার্দার অর্ডার। আয়ের সঙ্গে কোঅপারেট করবেন ইনভেস্টিগেশনে এবং নর্থ পেসকে জানাতে হবে। এবং সেসব কন্ডিশনগুলো উনি যেগুলো দিয়েছেন অনারেবল হাইকোর্ট, সেগুলো জিতেন্দ্র তিওয়ারি কমপ্লাই করবেন। এবং কমপ্লাই করার পর আমরা দেখবো যেহেতু পরবর্তীকালে এগুলো যেহেতু আমরা ওয়েভার পিটিশন দেবো, এবং সেই সূত্রে আমরা ভীষণভাবে খুশি। এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারি যে অর্ডারে কমপ্লায়েন্স করবে এবং ইনভেস্টিগেশনের সঙ্গে কোঅপারেট করবেন, এই ম্যাটারটা উনি নিজেও রেখেছিলেন। এবং উনি তাই শুধু না, উনি একজন অ্যাডভোকেটও বটেন, মহানাগরিকও ছিলেন। উনি লটা ভালোই জানেন এবং লর সঙ্গে কোঅপারেট করে অনারেবল হাইকোর্টের কথা, নিম্ন আদালতের কথা প্রতিটা নিয়ে অক্ষর অক্ষরে পালন করবেন। এবং আমরা আশা করছি আমরা এই ওয়েভারটা পরবর্তীকালে পাবো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
रानीगंज के वार्ड नंबर 36 के विकास नगर स्थित हनुमान मंदिर के निकट एक घर में घर के अन्य सदस्यों की नामौजूदगी में 16 वर्षीय एक नाबालिग युवती से उसका प्रेमी मिलने आया। वह वाकया देख आसपास के लोगों ने मामले का विरोध जताते हुए उस घर का दरवाजा खटखटाया, जिस पर युवती ने कहा कि घर पर कोई नहीं है और वह अपने घर पर ताला लगाकर चली गई। मगर आसपास के लोगों ने कुछ देर तक इंतजार किया, जिसके बाद वह युवती वापस आई और घर का ताला खोला तो उसका 19 वर्षीय प्रेमी घर से, जो आसपास के लोगों ने देख दोनों को तुरंत अपने साथ लेकर बरदही काली मंदिर चले गई और दोनों को वहीं बिठाकर पूछताछ करना आरंभ कर दिया। जवाब में युवती ने कहा कि उक्त युवक उसका प्रेमी है और उससे वह कुछ समय के बाद शादी भी करेगी और इस विषय में उसने अपनी मां से भी बात की है। दूसरी ओर युवक ने भी यही बात दोहराई और कहा कि वह उस युवती से प्यार करता है और कुछ सालों के बाद वो लोग शादी करेंगे। वहीं दूसरी ओर लोगों ने मामले के बारे में रानीगंज थाना को भी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की बातों को गंभीरता से सुना, जिसके बाद मामले की जांच के लिए पुलिस दोनों युवक और युवती को अपने साथ रानीगंज थाना लेकर चले गए। 16 से 17 उम्र क्या हुआ? कुछ नहीं, ये इसके घर में झगड़ा हुआ ना, तो बोला तुम हमसे शादी करेंगे, हम बोले बाद में करेंगे। बाद में करते ही ना बोला कि मेरा फिर इसका पूरा झगड़ा करने लगा, तो बोला कुछ कर लेंगे। आपका घर में आके क्या बोल रहा था? ये कुछ नहीं बोला, तुम हमसे शादी करेंगे, हम बोला कि हाँ करेंगे, तो चल भाग जाते हैं। तो जब मम्मी आएगी, मम्मी के पास भाग के चलते हैं। तो वही 11 बजे आया था रात में। जा रहे थे अपना बड़ी मम्मी का घर में, तब ये देखे रोते रोते आ रहा, तब बोला हमको रोड पे छुपा लेंगे। हम बोले ठीक है छुपा लेंगे, मैंने बोला नहीं छुपाएंगे, हम जान दे देंगे। तो क्या करते हैं? शादी भी करेंगे? लेकिन मम्मी भी बोली थी कि हम शादी करवा देंगे 1 साल बाद, मगर तुम लोग तो बोल तो रहे 1-2 साल का बात कर लेंगे, प्रेम करते तो क्या हम कर लेंगे। जो पब्लिक यहाँ पे आप लोगों को बैठा के रखा, किस लिए? पब्लिक के लिए बैठा के रखा? किस लिए बैठा के रखा? यहाँ मंदिर में क्या कर रहे थे आप लोग? कुछ भी नहीं, जिसको घर ताला बंद करके घर बड़ी मम्मी का घर आएगा तो वो लोग छुट्टी बोला कि इसका घर में है। क्या नाम? क्या नाम? मेरा नाम राखी रवानी। राम बली राम। घर कहाँ? घर अपना घर झाझा में। यहाँ कहाँ? यहाँ पे भाड़ा घर में रहते हैं। कहाँ पे? विकास नगर। विकास नगर। हाँ, विकास नगर। तो कहाँ से लेके आया? कौन घर में थे? विकास नगर में झगड़ा हुआ था, तो हम 2 जन, तो मेरा घर से केस कर रहा था मेरा फुआ लोग, तो उसी के बारे में हम इसका घर में छिप गए, पुलिस के पास जाकर। कहाँ घर है आपका? यहाँ पे विकास नगर। विकास नगर में। तो इनका घर में क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं करे, जिसका घर में छिपे हुए तो बस कुछ नहीं। तुम क्या प्रेम करते हो? हाँ, 1 साल होने वाला। क्या नाम है? राखी राम। आपका नाम? विशाल चौधरी। दोनों प्रेम? उम्र कितना है? मेरा 18 होने वाला। उसका ये तो आज बरदही मंदिर में जो लड़का लड़की को रखे, किस लिए रखे? हम जस्ट पंजाबी मोड़ से विकास नगर मंदिर के पास आए, उतने में एक बौना बोल के लड़का है, उसका नाम बौना है, तो वो बोला कि इसका अंदर में एक लड़का ढुका हुआ है, तो हम लोग खुलवाएं गेट। एक लेडीज गया, चेक किया, देखा नहीं, हम लोग वहीं पर रह गए। जब वो बोल रहा कि हम यहाँ पर देखे हैं, वहीं पर रहे, लड़की ताला मार के चला गया। कुछ देरी के बाद आया, ताला खुला, लड़का अंदर से बाहर निकला, लड़की बोल रहा हम शादी करेंगे, इसी से करेंगे। नहीं जानते लड़की की नाबालिग है क्या? नाबालिग है ना, ये तो हमको नहीं मालूम, लड़का लड़की का नाबालिग है नहीं है, मालूम नहीं। आप लोग जो यहाँ पे लेके आए हैं किस कारण से? हम लोग लेके आए हैं इसलिए कि बहुत से लड़का मिल के लेके आए, हम अकेला लेके नहीं आए हैं। अच्छा। बोल रहा शादी करेंगे, अभी लड़की से पूछे तो बोल रहा अंकल अभी हम शादी नहीं करेंगे, मेरा माँ को आने दी। आप लोग ओवर करेंगे? थाना में जानकारी दिए? नहीं, अभी दिए। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ मुकेश लाल श्रीवास्तव। इस जगह का नाम? इस जगह का नाम है बरदही काली मंदिर, विकास नगर हनुमान मंदिर का सामने। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से घर घर एवं ग्राम ग्राम चलो कर्म सूची के तहत भाजपा सरकार के सभी प्रकल्पों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को बीजपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। साथ ही भाजपा को पश्चिम बंगाल में लाने स्लोगन के साथ इलाके में दीवार लेखन किया गया। इस अभियान के दौरान ओबीसी मोर्चा के राज्य सभापति अजीत दास ने कहा कि 6 अप्रैल को पूरे देश में भाजपा पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई एवं आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इस महीने के 6 तारीख से 14 तारीख तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के द्वारा ग्राम ग्राम चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 9 सालों में दीदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा एवं उन्होंने इस अभियान के बारे में और भी कई विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अमिताभ गोराई, नारायण राम जामुड़िया, संयोजक साधन माझी, छोटन चक्रवर्ती, अनिरुद्ध चक्रवर्ती, दीपक बौरी, दीप बैनर्जी, बिरजू पासवान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से घर घर एवं ग्राम ग्राम चलो कर्म सूची के तहत भाजपा सरकार के सभी प्रकल्पों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को बीजपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। साथ ही भाजपा को पश्चिम बंगाल में लाने स्लोगन के साथ इलाके में दीवार लेखन किया गया। इस अभियान के दौरान ओबीसी मोर्चा के राज्य सभापति अजीत दास ने कहा कि 6 अप्रैल को पूरे देश में भाजपा पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई एवं आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इस महीने के 6 तारीख से 14 तारीख तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के द्वारा ग्राम ग्राम चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 9 सालों में दीदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा एवं उन्होंने इस अभियान के बारे में और भी कई विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अमिताभ गोराई, नारायण राम, जामुड़िया संयोजक साधन माझी, छोटन चक्रवर्ती, अनिरुद्ध चक्रवर्ती, दीपक बौरी, दीप बैनर्जी, बिरजू पासवान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से घर घर एवं ग्राम ग्राम चलो कर्म सूची के तहत भाजपा सरकार के सभी प्रकल्पों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को बीजपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। साथ ही भाजपा को पश्चिम बंगाल में लाने स्लोगन के साथ इलाके में दीवार लेखन किया गया। इस अभियान के दौरान ओबीसी मोर्चा के राज्य सभापति अजीत दास ने कहा कि 6 अप्रैल को पूरे देश में भाजपा पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई एवं आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इस महीने के 6 तारीख से 14 तारीख तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के द्वारा ग्राम ग्राम चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 9 सालों में दीदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा एवं उन्होंने इस अभियान के बारे में और भी कई विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अमिताभ गोराई, नारायण राम, जामुड़िया संयोजक साधन माझी, छोटन चक्रवर्ती, अनिरुद्ध चक्रवर्ती, दीपक बौरी, दीप बैनर्जी, बिरजू पासवान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से घर घर एवं ग्राम ग्राम चलो कर्म सूची के तहत भाजपा सरकार के सभी प्रकल्पों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को बीजपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। साथ ही भाजपा को पश्चिम बंगाल में लाने स्लोगन के साथ इलाके में दीवार लेखन किया गया। इस अभियान के दौरान ओबीसी मोर्चा के राज्य सभापति अजीत दास ने कहा कि 6 अप्रैल को पूरे देश में भाजपा पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई एवं आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इस महीने के 6 तारीख से 14 तारीख तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के द्वारा ग्राम ग्राम चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 9 सालों में दीदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा एवं उन्होंने इस अभियान के बारे में और भी कई विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अमिताभ गोराई, नारायण राम, जामुड़िया संयोजक साधन माझी, छोटन चक्रवर्ती, अनिरुद्ध चक्रवर्ती, दीपक बौरी, दीप बैनर्जी, बिरजू पासवान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से घर घर एवं ग्राम ग्राम चलो कर्म सूची के तहत भाजपा सरकार के सभी प्रकल्पों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को बीजपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। साथ ही भाजपा को पश्चिम बंगाल में लाने स्लोगन के साथ इलाके में दीवार लेखन किया गया। इस अभियान के दौरान ओबीसी मोर्चा के राज्य सभापति अजीत दास ने कहा कि 6 अप्रैल को पूरे देश में भाजपा पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई एवं आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इस महीने के 6 तारीख से 14 तारीख तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के द्वारा ग्राम ग्राम चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 9 सालों में दीदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा एवं उन्होंने इस अभियान के बारे में और भी कई विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अमिताभ गोराई, नारायण राम, जामुड़िया संयोजक साधन माझी, छोटन चक्रवर्ती, अनिरुद्ध चक्रवर्ती, दीपक बौरी, दीप बैनर्जी, बिरजू पासवान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर स्टील प्लांट के मेन हॉस्पिटल में सोमवार रात सफाई कर्मचारियों को पिटाई करने की घटना को लेकर मंगलवार अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मियों ने कामकाज ठप कर विरोध प्रदर्शन करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। सफाई कर्मियों के कामकाज ठप करने से अस्पताल में चिकित्सा सेवा कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना को लेकर तृणमूल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचकर सफाई कर्मियों को आश्वासन देकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। सफाई कर्मियों ने हमले के पीछे तृणमूल SC सेल के ब्लॉक अध्यक्ष शेखर राम के समर्थकों पर आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि DSP में ट्रेड यूनियन की नई कमेटी की घोषणा होने के बाद DSP के हर विभाग में तृणमूल ट्रेड यूनियन के 2 गुट सक्रिय हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मी संटू मुखर्जी ने कहा कि सोमवार को ट्रेड यूनियन की बैठक के बाद ही पुरानी कमेटी के लोग हमला करने की योजना बनाए थे। सोमवार की संध्या कुछ लोगों के साथ बैठक कर बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान एक युवक ने अचानक पहुंचकर बेवजह उलझन की।
एवं कुछ ही समय के बाद एडिशन बस्ती के 30 से अधिक संख्या में युवक आकर हम लोगों पर हमला कर दिए और देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने बताया कि शेखर राम दुर्गापुर 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष राजीव घोष के सहयोगी हैं। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इस बारे में तृणमूल ट्रेड यूनियन के 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष मानस अधिकारी ने बताया कि हमला करने वाले कोई संगठन के नहीं हो सकते। घटना की शिकायत उच्च नेतृत्व से की गई है। আমরা দুজন বন্ধু মিলে ওখানে বসে আলোচনা করছিলাম কালকে খেলা নিয়ে। হঠাৎ করে একটা ওইদিকে এডিশনের ছেলে আসলো, ওদিক থেকে এসে হঠাৎ করে আমাকে বলছে তুমি কেন আমাকে গালাগালি করলে। আমি ওকে বললাম ভাই আমি তো তোমাকে কোনো গালাগালি করিনি, তোমার সঙ্গে তো কোনো কথাই নেই। ও বলছে না তুমি গালাগালি করেছো। আমার সঙ্গে তক্কর উপর তক্কর করে যাচ্ছে। একজন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার ছিল, সে পর্যন্ত বললো যে না তোমাকে তো গালাগালি করে। একজন আমার কর্মী ছিল আমার সঙ্গেই থাকে, ও বললো না তোমাকে গালাগালি করে নেই। তারপর তো দেখছি ওখান থেকে গোটা 30খানা ছেলে ঢুকে এসে আমার উপরে লাঠি উঠি দিয়ে হাত পাত চালাতে স্টার্ট করলো। এইগুলো সব টিএমসিরই ছেলে, সব এইখানে এডিশন বস্তিতে থাকে। দলের ঝান্ডা হাতে ছিল, ঝান্ডা এদের কোনো দলের ঝান্ডা ছিল না, কিন্তু সব কটা এডিশনের ছেলে। কি কারণে বলতে পারবো? ওই আমাকে এসে বলছে গালাগালি করেছে বলে, আর আমি কোনো গালাগালি করি। আপনারা এখানে কিসের কাজ করেন? আমি এখানে হাউসকিপিং এর কাজ করি। তার সঙ্গে আমার এই ভাই পার্থ ছিল, ডিউটি করছে। এ পর্যন্ত বলেছে একজন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার ছিল, সে পর্যন্ত বলে ভাই আমরা তো ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করি, তোমাকে কেন গালি করবো। তারপর থেকে ওর সঙ্গে তকাতকি হয় আমার। তারপরে দেখছি এখান থেকে গোটা 30খানা ছেলে যে লাঠি লুটি নিয়ে আমার উপর চার্জ করে, দেখুন আমাকে এখানে মাথায়ও মেরেছে। এই ছেলেগুলো তো রাজীব ঘোষের সাথে থাকে। রাজীব ঘোষ থাকে না, সব শেখর ডোমের ওইদিকে ছেলে, সব ওদেরই ছেলে, সব ওইখানে থাকে। টিম সাজানো হয়ে সেজে এসে আমার উপরে কেসটা কালকে করেছে। এখন তো আপাতত সব ওইদিকে থাকে, ওরা সব তৃণমূলের, কিন্তু কোনো ঝান্ডা টান্ডা নিয়ে আসেনি, কিন্তু সব শেখর ডোমের ওইদিকের ছেলে। শেখর ডোমে এখানে এডিশনে থাকে, ও পার্টির সঙ্গে একটু যুক্ত আছে তৃণমূলের মধ্যে। তৃণমূলের মধ্যে এখানে আগে ওরা দেখাশোনা করতো, এখন আমাদের ইউনিয়নটা একটু চেঞ্জ হওয়ার পরে আমরা একটু এখানকার দেখাশোনা করছি। অনেক কিছু এখানে ধামাচাপা হতো, হয়তো হ্যাঁ 10 বছর ধরে কোনো রিপোর্ট না। হসপিটালে যারা ঝামেলা করে তারা তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস এরমভাবে বিশ্লেষণ হয় না। স্বাভাবিক মানসিকতা তাদের নেই, এটাই বোঝা যায়। কিন্তু যারা মার খেয়েছে তারা বলছে এরা সব তৃণমূল কর্মী যারা হতে পারে, পথ চলার পথে তাদেরকে হয়তো কখনো তারা দেখেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তৃণমূল বলে নয়। কারণ আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি কখনোই চান না হসপিটালের মতো জায়গায় ঝুট ঝামেলা হোক, আর ধর্মঘট স্ট্রাইক এগুলো তো উনি উঠিয়েই দিয়েছেন। কিন্তু এমন কিছু সেন্টিমেন্টে লেগেছে যে কারণে আজকে এদের আউটবাস্ট হয়েছে। না, এটা তার সঙ্গে কোনো রিলেটেড নেই। এই কারণে এর আগেও আপনারা শুনলেন যে 2 মাস আগেও একটা ঘটনা এখানে ঘটেছে, যেটা ম্যানেজমেন্টকে জানানো হয়েছে। তো ম্যানেজমেন্টের একটু স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত। বাইরে থেকে লোকজন এসে ঝামেলা করে যাবে হসপিটালে। পুলিশকে জানিয়েছে আমাদের যারা গিয়ে, হ্যাঁ উচ্চ নেতৃত্বকেও জানানো হয়েছে। 12টার সময় ম্যানেজমেন্ট মিটিং ডেকেছে। না, আমরা চেষ্টা করছি, আমরা আমাদের যে সে ওয়ার্কার, এটা ওয়ার্কারদের নিজস্ব কোনো সমস্যা বা হতে পারে, সেটা তাদের কী ব্যাপার সেটার মধ্যে আমি ঢুকছি না। কিন্তু সেটাকে কেন্দ্র করে এই যে কাজ বন্ধ, এটা তো চরম অন্যায় জিনিস, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কেন এটা হসপিটাল। এমনিতেই আমাদের নেত্রী এবং দল বারবার বলেছে যে ধর্মঘটের আমরা বিরোধী, কাজ বন্ধ করে কোথাও না, ডেমনস্ট্রেশন চলতেই পারে। আর যদি কেউ অন্যায় করে থাকে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে, এর মধ্যে তো কোনো অসুবিধা নেই, 100 বার নেবে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে এতগুলো লোককে হ্যারাসমেন্ট করে, হসপিটালটাকে হ্যারাস করে এতগুলো ওপি বন্ধ হয়ে গেছে, কয়েকটা সিজার কেস রয়েছে, তারপর আরও কিছু সার্জারির কেস রয়েছে, সেগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সব পেশেন্ট পার্টি এসে আমাদের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে। তো এটা তো অন্যায়, অবশ্যই অন্যায়। বলছি আপনার অনুগামী শেখরের নাম বারবার উঠে আসছে, তারই নেতৃত্বে, শেখরের নেতৃত্বে। দেখুন, কালকে যখন ঘটনাটি ঘটে তখন শেখর আমার সাথেই ছিল এবং আমরা একটা দলীয় কর্মসূচিতে ছিলাম। এবার হতে পারে যে সেই ছেলেটি আমাদের সবাই পরিচিত, তার মানে আমরা তো কাউকে ইনসিস্ট করছি না যে মারামারি কর। এটা একটা তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে হতে পারে, এবং যে ছেলেটি মেরেছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। मुस्लिम संप्रदाय का सबसे प्रमुख त्यौहार रमज़ान चल रहा है और रमज़ान खत्म होने के बाद आती है ईद। ईद मुसलमान संप्रदाय के लोग काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रमज़ान के महीने में लोग काफ़ी शौक से लच्छा और सेवइयाँ खाते हैं और ईद की खुशियाँ जैसे लच्छा और सेवइयाँ के बगैर अधूरी रह जाती है। वहीं रानीगंज के राजावंद इलाके में ORC लच्छा एंड सेवई नामक कंपनी पिछले 35 सालों से लच्छा देती आ रही है और बनाती आ रही है। लोगों को ईद की खुशियों में सेवई और लच्छे उपलब्ध करा रही है। हमने इस कंपनी के मैनेजर मोहम्मद अनीस हुसैन से बात की। वहीं मौके पर हमारे संवाददाता ने उपस्थित होकर सेवैया और लच्छा के बारे में विस्तृत जानकारी ली।
মুসলিম সম্প্রদায়ের সবথেকে পবিত্র এবং খুশির যে উৎসব সেটা হচ্ছে ঈদ উৎসব। এখন চলছে রমজান মাস, পবিত্র মাস। আগামী এই গত 24শে মার্চ থেকে রোজা পর্ব শুরু হয়ে গেছে। এখন এই পবিত্র রমজান মাসে সবথেকে যেটা মুসলিম সম্প্রদায়ের তেহার যে রমজান মাসে যে ঈদ উৎসব, সেই ঈদ উৎসবের সবথেকে বড় অ্যাট্রাক্টিভ জিনিস হচ্ছে লাচ্ছা এবং সেমাই, যেটা আপনাদেরকে সরাসরি আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আজকে দেখাবো যে লাচ্ছা কি মানে কিভাবে তৈরি হয়, প্রসিডিউর কীভাবে হচ্ছে সেটা সরাসরি আপনাদেরকে আমরা আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মধ্যে তুলে ধরছি। দেখুন ওখানে মানে মোটামুটি মোট মিলিয়ে ভিন রাজ্য থেকে এখানে লেবাররা মানে যারা কাজ করছেন লাচ্ছা তৈরিতে তারা ব্যস্ত। ওখানে কিছু মানে যারা মিস্ত্রি রয়েছে তারা কাজ করছে এবং লাচ্ছা কিছু পার্সেন্টেজ এখন তৈরি হয়ে এই জায়গায় এখন রেডি হয়ে আছে। আমরা আসুন মানে এখানে কথা বলে নেব যে মিস্ত্রিরা তৈরি করছে তারা কিভাবে পাক একটা সময়সীমার মধ্যে কত সময়সীমা লাগছে, মানে এক একটা যে গোলা তৈরি হচ্ছে এই লাচ্ছা তৈরি করছি। আচ্ছা, মানে এটা কতক্ষণ ধরে, এটা মানে কি প্রসিডিওরটা কি যদি আমাদের একটু জানান দর্শক। এটা আমরা 12 ঘন্টা সব ডিপার্টমেন্ট ভাগ আছে, ওই হিসাবে তৈরি করি। ঈদের একটা তাবারুক, হ্যাঁ, মানুষের জন্য আমাদের তৈরি করতে হয়। মানে আমরা প্রপার বর্ধমান টাউন থেকে এসেছি, বর্ধমান স্টেশনে পাশেই আমাদের বাড়ি, ওখান থেকে আমরা সব এসেছি। কতক্ষণ লেগে যায় আর কি পুরো বাকেটটা ভর্তি করতে? এটা বাকেটটা ভর্তি করতে আপনার লেগে যায় 40 দিন, আর ডিউটি পড়ে যায় পার ডে আপনার 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা টাইম লেগে যায় 12 ঘন্টা, ওই হিসাবে টাইম লাগে। দেখে নিলেন যেখানে লাচ্ছা তৈরি যিনি মিস্ত্রি যিনি যেভাবে তৈরি করছেন সেই দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাবেন সরাসরি আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত 24শে মার্চ থেকে রোজা পর্ব চালু হয়েছে, এখনও রোজা রমজান মাসে চলেই যাচ্ছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যেদিন আসবে আলবিদা নামাজের পালা, সে আলবিদা নামাজের পরেই সম্ভবত ঈদ উৎসব মানে চালু হবে এবং চারিদিকে খুশির লহর থাকবে। এবং বিভিন্ন যে ঈদ মিলন উৎসবগুলি হয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে লাচ্ছার ভূমিকা বিশেষ। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। पूरा डॉक्यूमेंट्री बना लेता हूँ। इंटरव्यू होगा तुम्हारा? ठीक है, तो हम बात कर लेंगे। इनका पूरा मजा लेगा गुरु। मैडम बोलेंगे इनकम टैक्स चलो बोलेंगे क्या बोलेंगे। ईद के मौके में इसलिए कि मुसलमान का जो है बहुत सारा अट्रैक्शन मतलब खास करके ईद में चाहिए समय लच्छा, और आज के डेट में मुसलमान के मतलब कि अदर कास्ट भी जो है इन्हें यूज करता है, मतलब बहुत अच्छा खाने में लगता है, टेस्ट अच्छा है, घी है, ऑयल है, जो है सब अच्छा प्रोडक्ट हम लोग लगाते हैं। तो हमें स्टाफ मतलब इस 55-56 स्टाफ है। कुछ आपका यूपी साइड का है, जैसे लखनऊ का है, कानपुर का है, आप 2-4 स्टाफ नागपुर का भी है, कुछ लोकल भी है, कुछ बर्दो हर सिटी में ही जाता है, कुछ छोड़कर मैं ये आपका 35 ईयर्स मतलब जो क्वालिटी जो है ना, जितना भी स्टाफ मेरे लगा हुआ है क्वालिटी बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकालता है। खास करके हम लोग इसमें हाइजीनिक मतलब स्वच्छ साफ सुथरा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑर्डर कैसा अभी आ रहा है, मतलब ऑर्डर तो बहुत अच्छा है। क्या रेट? 85 से स्टार्ट है, 85 से 95 का भी है। हम लोग जो देख रहे हैं अभी जो बकेट लगा हुआ है, मतलब माल जो तैयार करके बकेट लगा हुआ है, ये क्या भाव में बिकता है?
ये आपका स्पेशल लच्छा है 95 का। अच्छा, पूरा बकेट का पर दाम। एक बकेट में 16-17 के जी का आता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर भैया हम लोग को प्रोसेस बताते हैं कि लच्छा सिमुई कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, जैसे धूप में दे रहा है, एक पाक जो होता है इसको पहले ये कर रहा, तेल में घी में जो भी है डाल के हो रहा, तो कितना समय लग जाता है परिपूर्ण बनने में? ये लगता है हाँ, टाइम कितना लग जाता है? एक समय बनाने की ये लच्छा लच्छा पहले बताइए। समय दोनों बोलिए। दोनों लच्छा पहले बताइए। लच्छा का शाम 4-5 बजे तक क्लियर हो जाता है। पारसी लच्छा एंड समय। मेरा नाम मोहम्मद अनीस हुसैन, मैनेजर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।